Today, ladies and gentlemen, we have another applicant. Her name is Qabahan Abdkhaliqızı. Qabahan is her name, Abdkhaliqızı her family name. She is from Kazakhstan. She will introduce herself in Kazakh, and after that I will translate in English, in German and French. Ayta berіңіз. Енді мен қалай? Өзіңіз таныстырып айта беріңіз. Мен Қазақстанның азаматын алған Әбдіқалиқызы Қабақан. Мен ағам баласы Мағзамды ұлы Оразбекті Қытайдың саяси үйренуіне 2017 жылы кіріп кеткен. Сол бауырымның өлі тірісін білмеймін. Тірі болса, сол лагерден шығуын талап қылам. Өлі болса өлгенін анықтап айтып берсе деген талабым бар. Қытайдың қай жерінде тұрады? Қытайдың Мори ауданында. Адресі қандай дедіңіз? Мори ауданында. Иә, Мори аудан. Сонда ұсталған, сонда тұра ма? Иә, Мори аудан. Чоқу дейді, Чоқу қыстақ қой. Мори ауданында, иә? Чоқу қыстағында. Шыңқу. Чоқу деп Қытайдың. Сонда жатыр, иә? Сонда ұсталған. Сол жерде. Қайсы түрмеде екен білмейміз оны. Қайсы лагерде екен. Ladies and gentlemen, Qabahan Abdkhaliqızı, the lady beside me, she көрсетіп отырыңыз. She is looking for his nephew, Orazbek Mağzam. Orazbek is his name, Mağzam is family name. And he was detained 2017. And since that time, she doesn't have any news from his nephew. The reason why he was detained and sent to re-education camps, she doesn't know. But only what she can think and suggest, maybe guess, is her nephew was studying before 2017 in the city Turpan, Republic of China, religious studies. She said she doesn't know whether it's university or school, but it was official education center. She doesn't know exactly, but he was studying, and his nephew also graduated in Turpan city, and his studies, his major was like Islamic religion. After that, he's married to the citizen of China. His wife is ethnically Uyghur, belongs to ethnically Uyghur minority, and his nephew has also two sons. Currently, she doesn't know whether his nephew is like alive or dead, and she has any news. So his wife and his nephew, both of them, they were detained 2017. Since that time, they don't have any information, any news, and she doesn't know whether they are alive. That's almost 2 years, and that's why she came here with a request to ask also Chinese authorities, also to help ask also international organizations, also United Nations, to identify and to get some news whether his nephew and his wife are alive. If they are alive, they should contact her and her family. And she doesn't know really so about any news, she has any contact. That's why she asks for the help. Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich auf Deutsch was sagen. Die Frau Qabahan Abdkhaliqızı, es ist gerade neben mir, und ihr Name ist Qabahan und Familienname Abdkhaliqızı. Sie ist aus Kasachstan, hat auch kasachische Staatsangehörigkeit. Sie sucht nach ihrem Neffe und nach seiner Frau. Beide wurden 2017 festgenommen und wurden zum Re-Education Camp geschickt. In der Realität, das ist ein Gefängnis.
Also sie weiß nicht den Grund, warum sie festgenommen worden sind. Sein Neffe hat früher in der Stadt Turpan in China studiert und er hat auch dort abgeschlossen. Sein Hauptfach in der Uni oder in der Schule, sie kann jetzt nicht genau sagen, das war Religion. Sie vermutet, weil er Religion studiert hat in der Stadt Turpan, deswegen, dass er 2017 festgenommen wurde. Und die zweite Vermutung ist, dass er nach seinem Abschluss an der Uni eine Frau geheiratet hat aus China, die ethnisch Uigurin ist, also von uigurischer Minderheit gehört. Bis heute, sie weiß nicht, ob der Neffe und seine Frau leben oder gestorben sind. Deswegen fragt sie chinesische Regierung und auch internationale Organisationen und auch Vereinigte Nationen um Hilfe. Sie möchte wissen, ob sie leben oder gesund sind. Und wenn sie leben, sollten sie zurück zu der Familie zurückkehren. Mesdames et messieurs, maintenant je voudrais vous expliquer la situation de Madame Qabahan Abdelkhaliqzeh. Madame Qabahan Abdelkhaliqzeh, elle est citoyenne de Kazakhstan. Son nom de famille, Abdelkhaliqzeh, son prénom, Qabahan. Elle cherche depuis 2 ans son neveu Orazbek Marzam. Orazbek Marzam, il était détenu 2017, détenu par les autorités chinoises ou bien par la police locale avec sa femme et après il était mis en prison, disons en prison parce que officiellement on dit l'education camp. Depuis 2 ans, elle n'a pas de compteur avec son neveu et la femme de son neveu. Son neveu a 2 enfants et maintenant, elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les enfants. Voilà, je continue parce qu'on était un petit peu interrompu. Qabahan Abdelkhaliqzeh ne peut pas trouver son neveu Orazbek Marzam. Elle n'a pas de contact avec son neveu depuis 2 ans, mais elle sait qu'il est en détention, en prison. Elle dit que c'est la prison parce que c'est officiellement on dit l'education camp depuis 2 ans avec sa femme et son neveu a 2 enfants et maintenant elle n'a pas aussi de contact avec les enfants et elle ne sait pas du tout si son neveu et sa femme sont encore vivants ou bien ils sont comment dire peut-être ils sont peut-être morts. Elle ne sait pas du tout s'ils sont encore si vifs ou elle voudrait trouver son neveu. Et elle dit que tous les 2, neveux et sa femme, ils se trouvent dans un education camp dans le district Mori et dans le village Shenko. Elle demande ONU et les organisations internationales pour aide et elle voudrait aussi savoir si son neveu encore est en vie. Si c'est comme ça, elle voudra avoir ses nouvelles, les nouvelles de son neveu et de sa femme. Ils sont innocents, ils doivent retourner, ils doivent être réunir avec sa famille parce que maintenant ces 2 enfants sont orphelins. C'est pour ça qu'elle demande pour en aide toutes les organisations internationales. Et voilà, je vous transmets un appel de Madame Qabahan Abdelkhaliqzeh. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.